kami berjumpa dengan Tuhan di Tiberias, dan kami percaya setiap kami yang hadir diberkati Tuhan. Amin. Maka mau doa agar setiap nama dimateraikan sebagai warga surga sehat sempurna, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Yang kami kerjakan berhasil, yang kami perlu Tuhan sediakan. Kami dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya. Suatu hari kelak kami akan pesta di surga, dan kami percaya setiap hidup kami di bumi penuh kemuliaan Tuhan. Namun selama di bumi kami sadar kami perlu firman Tuhan. Oleh karenanya berbicaralah Roh Kudus, ajar diri, tegur, kuatkan, hiburkan kami. Bahkan lewat firman-Mu iman kami dibangkitkan. Dan pagi hari ini, pagi yang indah pengurapan Tuhan bagi hamba-Mu yang terkasih Pastor Alvin Javid, kami percaya Tuhan Yesus mengurapi bersama dengan hamba-Mu Pendeta Aristo Pariaji. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini memberkati kami, mengajar, mendidik, menegur kami, menguatkan, menghiburkan kami, membangkitkan iman kami, dan mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, dan tempat ini penuh kemuliaan Allah. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus, tidak berkuasa. Yang ada pagi ini minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari surga dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada shalom. Shalom. Orang semangat shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Banyak berkat, banyak mujizat. Amin. Saudara yang percaya Tuhan baik, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan dulu yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, pagi ini berkat melimpah. Pagi ini berkat melimpah. Pagi ini kita mengucap syukur, saudara, bersama dengan Bapak Pendeta Aristo Pariaji, dan juga bersama dengan kita Pastor Alvin Javid, saudara. Jadi beliau adalah yaitu pastor ya dari Iran, saudara, dan beliau diselamatkan oleh Tuhan. Beliau pelayanan menjadi penginjil internasional, saudara. Dan kita bersyukur hari ini berkat besar buat Anda dan saya, saudara. Yang Amin. kemarin 2025 Natal di GBK, yang datang, yang nggak datang awas, datang kok, jangan nggak datang, nanti 2026 kita Natal. Amin. Iya saudara ya, dan kita bersyukur saudara ya. Hari ini juga saya bersyukur, saya juga akan dengar itu firman Tuhan yang disampaikan Pastor Alvin Javid, saudara. Dan memang beliau dari Iran, dari daerah timur, dan kebetulan saya juga dari timur. Tapi Bekasi Timur. Jadi waktu kemarin Bapak Ibu Saudara di GBK, saudara mendengar ya singkat kesaksian dari beliau. Ya, tetapi hari ini kita bersyukur karena kesaksian dari firman Tuhan juga akan disampaikan. Saya percaya siapapun dengar firman Tuhan, hidup saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita akan mendengar dari pengalaman pelayanan beliau, juga tantangan demi tantangan, kesaksian-kesaksian yang indah yang akan disampaikan. Saya percaya menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang saya diberkati oleh angkat tangan yang tinggi. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan Pendeta Aristo Pariaji dan juga Pastor Aktif. Blessings on you. Berkat buat saudara semua. Amin. It is so wonderful to be together. Sangat senang saya ada di sini. I love Indonesia, Saya cinta Indonesia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. but I want to be very honest with you. I'm Iranian, so I want to be very honest. Saya orang Iran, jadi saya mau jujur sama saudara. I have one big problem with Indonesia, Ada satu masalah nih di Indonesia. and that's the food. Makanan masalahnya katanya. It's too delicious. Makanannya enak banget. I have been here only for 10 days, and already my pants too tight for me. 10 hari di Indonesia, berat badan bertambah sekarang. Celana nggak cukup. I have to go back and start exercising. Saya akan kembali ke Iran olahraga lagi. But all jokes aside, I want to share with you guys why I'm here. Saya mau sharing kenapa saya ada di sini. And why I'm here is very interesting story. Jadi ada kisah yang menarik kenapa saya di sini. Now some of you may have seen me with the show with Daniel Mananta. Mungkin beberapa saudara nonton show saya dengan Daniel Mananta di YouTube. And I have been on YouTube. Some of you follow me. I have a lot of people from
Indonesia that follow me. I appreciate your family. Banyak orang di Indonesia yang sudah follow saya di YouTube. But my story didn't start with Daniel Mananta. Tapi kisah saya tidak mulai dari Daniel Mananta ini. My story started in Iran many years ago. Kisahnya mulai di Iran bertahun-tahun yang lalu. I was born to a Muslim family, Saya lahir di suatu keluarga beragama tertentu. and my father was a very devout believer. Dan ayah saya seseorang yang taat, sangat beragama. My grandfather was an imam. He built mosques and everything. Kakek saya itu seorang imam. And I grew up studying the Al-Kitab Quran from age 5 Jadi saya belajar agama yang lama dari umur 5 tahun. because I wanted to please God. Karena saya mau menyenangkan Tuhan. And that was my heart. I was so important to me to do everything within my power to please Him. Karena saya mau banget untuk menyenangkan Tuhan. Because I believe that there is only one God. Karena saya percaya hanya ada satu Tuhan. And this God deserves all of my heart. Dan satu Tuhan ini layak mendapatkan semua isi hati saya. I believe this one God created the whole universe. Satu Tuhan yang saya percaya menciptakan alam semesta. And He deserves all the glory. Dan dia layak dapat kemuliaan. And I wanted to do everything for Him. Dan saya mau lakukan semuanya untuk dia. So I learned that I started memorizing before I could read and write. Jadi saya sudah menghafal sebelum saya bisa baca tulis. But I didn't know if God is pleased with me. Tapi saya tidak tahu apakah Tuhan itu berkenan kepada saya. So I wanted to do more. Jadi saya mau buat lebih-lebih. So I started praying even earlier than I should have. Jadi saya kalau doa itu awal banget lebih dari orang lain. Normally about 13 is when you must pray. Jadi umur 13 itu udah mulai harus doa. But I started way before that. Tapi saya mulai lebih muda lagi. But I still didn't know if He's pleased with me. Tapi saya masih ada kejanggalan apakah dia berkenan kepada saya. At age 12 and a half, I joined the militia group in Iran. Umur 12 setengah saya bergabung dengan satu milisia, kelompok paramiliter. And you guys know it as Basij. Saudara mungkin mengenal namanya adalah Basij, nama kelompok ini. So then I thought, if I do this, for sure, maybe Allah is pleased with me. Jadi saya pikir mungkin kalau saya lakukan ini, mungkin Tuhan akan berkenan. So our job was to make sure all the women and all the men, they are dressed properly, the women, their hair is covered. Jadi tugas saya mengawasi semua orang itu berpakaian dengan benar dan semua orang berlaku dengan benar. But I didn't know still if Allah is pleased with me. Tapi saya tidak tahu banget bahwa apakah Tuhan akan berkenan kepada saya. So at age 14, I volunteered to walk on landmines. Jadi umur 14 saya sukarela untuk berjalan di atas ranjau. Landmine. And that time there was a war between Iran and Iraq. Dan saat itu ada perang antara Iran dan Irak. And so on the way to the front line, Dan saya ke garis yang terdepan. my father found out that I am going there, Dan ayah saya tahu bahwa saya pergi ke sana. and he stopped the bus Dan dia hentikan busnya. because you had to be minimum 15 years of age before you can do that. Karena sebelum ikut peperangan itu umurnya minimum harus 15 tahun sebenarnya. And I was 14. Tapi saya masih umur 14. So then they take me out of the bus, Jadi saya diturunkan dari bus. and then I had a meeting with my commander. Dan saya ketemu dengan komandan saya. He said, why did you write your name and lie to us? You said you are 15. Dan dia tanya, kenapa kamu bohong? Kamu masih 14, padahal harus 15. I said to him, because when I was very young, I got sick, and everyone thought that I will die. Karena dan saya bilang, waktu saya muda, saya sakit dan hampir mati. And my parents prayed that if I get healed, I would dedicate my life to Allah. Dan orang tua saya bilang, kalau saya sembuh, saya akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani. So then, and I got healed. Dan saya sembuh. And now I want to die for Allah.
Dan sekarang saya mau mati untuk Tuhan. And he says, oh, that's so noble of you. Oh, itu bagus sekali, mulia sekali. I said, no, Fisabilillah, I want to do it. Maybe he will be pleased with me. Saya pikir kalau saya lakukan itu, Tuhan bisa akan berkenan kepada saya. And he says, okay, would you like to join the execution guard? Akhirnya dia tanya, kamu mau jadi regu eksekusi pembunuh atau tidak? So my last job was to bring people to the middle of the city where we hung people. Jadi tugas saya terakhir adalah bawa orang untuk digantung di tengah kota. And I thought if I do this, maybe Allah is pleased with me. Dan saya pikir kalau saya lakukan ini mungkin Tuhan akan berkenan kepada saya. But I didn't feel anything. Tapi saya juga belum merasakan apapun. So then what happened was my grandfather told me, you need to go to United States of America. Lalu kakek saya bilang kamu harus pergi ke Amerika. And then you can convert the Christians into Islam. Mungkin kamu bisa menobatkan orang yang akan ke agama yang lain. And I said, okay. Saya bilang oke, good idea. Saya bilang oke, ide yang baik. My grandfather said, these Christians, they're misled. Dan kakek saya bilang orang-orang Kristen ini disesatkan. And if they believe in our prophet, it would be so wonderful. Dan kalau mereka bisa jadi agamanya sama kayak kita, itu sangat luar biasa. Then Allah will be pleased with you. Dan mungkin ya Tuhan akan berkenan. So I came out of Iran to do that. Dan saya pergi dari Iran untuk lakukan itu. In 1987, I came out of Iran. 1987 saya pergi dari Iran. I was in Pakistan for a couple of years. Saya di Pakistan beberapa tahun. Then I traveled to Malaysia next door. Saya akan pergi ke Malaysia. And I had at that time 30 passports. Saya pegang 30. saya pegang 30 paspor. And I ended up in jail. Dan akhirnya saya di penjara di sana. When I was in jail, Saat saya di penjara, they asked me to leave because I had so much knowledge about it. dan saya disuruh pergi karena saya tahu terlalu banyak. So I became a leader, Akhirnya saya, teaching on Allah. jadi saya jadi pemimpin untuk mengajar agama di sana. One day as I was praying, Dan satu saat saya sedang berdoa, a jinn appeared. ada satu roh yang muncul di depan saya. And I was like, oh, this one wants to kill me. Oh, saya pikir ini satu roh yang mau membunuh saya. But I have no fear. I believe in Allah. Saya bilang saya nggak takut, saya percaya Tuhan. So I said in the name of Allah, and he would run away. Dan saya bilang atas nama Tuhan itu, dan saya yakin dia akan pergi. But he didn't. Dan dia tidak pergi. He came closer. Dia lebih dekat lagi roh I ini. started to recite the things I had learned. Dan saya mulai mengucapkan hal-hal yang saya sudah hafalkan, doa-doa saya. But it didn't work. Tapi roh itu tidak pergi. It came closer and closer. Dan ia makin dekat, makin dekat. At some point I felt like someone is choking me. Dan di satu titik saya merasa tercekek. And I said in my last breath, God help me. Dan saya ngomong dengan nafas terakhir, Tuhan tolong saya. And I heard a voice, Dan saya dengar satu suara. like you hear my voice today. Seperti saudara dengar suara saya sekarang. And the voice said to me, Dan suara itu bilang, bring the name of Jesus. bilang nama Yesus. And I didn't think about it. Dan saya nggak mikir tentang itu. I immediately opened my mouth Dan saya buka mulut saya. and I said, Jesus, if you are the truth, show yourself. Dan saya katakan, Yesus kalau kau adalah yang benar, tampakkan dirimu kepada saya. Before I was finished with this sentence, Sebelum saya selesaikan kalimat itu, that the spirit ran away. roh itu pergi. And I thought to myself, Dan saya pikir dalam hati saya, why would Jesus help me? kok Yesus menolong saya? And that question remained. Dan pertanyaan ini terus berada dalam hati saya. In this, some 2 weeks, again and again, this question. Dan selama 2 minggu pertanyaan ini terus saya ajukan. After a couple of weeks, I started to fast. Dan setelah beberapa minggu saya mulai berpuasa. I asked God, hey God, show me the way. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalanmu kepada saya. Because there is only one God.
Karena cuma ada satu Tuhan. And there is many different ways of going to this God. Tapi mungkin ada banyak jalan untuk ke Tuhan ini. Because it's like a mountain. You can climb different ways, get to the same. Karena mungkin seperti gunung, ada banyak jalan untuk satu titik. So I said, show me the way, I will go. Dan saya katakan, tunjukkan jalannya dan saya mau ikut. After 2 weeks, Setelah 2 minggu, no answer. tidak ada jawaban. And I got really mad at God. Dan saya mulai marah kepada Tuhan. You see, Iranians get mad different way than Indonesians. Nah, orang Iran kalau marah beda sama Indonesia. I have seen Indonesians get mad, they're still smiling. Kalau orang Indonesia marah masih senyum. They're still smiling. Kita masih tersenyum. Iranians, we're different. Iranian itu orang Iran beda kalau marah. We're like the lamp switch. Itu seperti saklar lampu. Yeah, so when we are on, we love you, Kalau kita on, kalau nyala kita mengasihi. and I will give my life for you. Dan saya akan berkorban untukmu. If I'm off, Kalau saya sudah nggak nyala, or I hate you, saya jadi benci, you're dead. mati udah. It's because we are very peace-loving people. Karena kita ini sangat cinta damai. Iranians love their peace. Orang Iran itu suka damai. And if someone disturb our peace, Dan kalau ada orang yang ganggu kedamaian we kami, kill them so we have peace. kita akan bunuh supaya kita damai. We love peace. Karena kita cinta damai. Ini nggak ada yang pribadi. So I thought to myself, forget God. Jadi saya pikir ya udah lupakan saja Tuhan lah. I said, look, you confuse me with the name of Jesus, Karena engkau membingungkan saya dengan nama Yesus and you refuse to answer me. dan engkau tidak menjawab doa saya. From now on, I will go do whatever I want. Dan mulai sekarang saya akan lakukan apapun yang saya mau. And when I die, Dan kalau saya mati, if there is a God, kalau ada Tuhan, they say God is a just God. katanya Tuhan itu kan adil. And if you are just, Dan kalau engkau adil, you cannot judge me. engkau tidak bisa menghakimi saya. Because God knows my heart. Karena Tuhan tahu hati saya. And you knew how much I love you. Dan engkau tahu bahwa aku mengasihimu. From my childhood, I have loved you. Dari sejak kecil, aku mau taat dan mengasihi Tuhan. I have tried to do everything to love you. Aku sudah lakukan semua untuk mengasihi engkau. I was willing to die for you. Bahkan aku siap mati untuk engkau. I was willing to kill for you. Aku rela bunuh orang demi engkau. Was that not enough? Apakah itu tidak cukup? And if it is not enough, Dan kalau itu tidak cukup, tell me what you want me to do. katakan apa yang kau mau aku lakukan. Aku akan lakukan. But you refuse to show me. Tapi kau tidak perlihatkan dirimu So I kepadaku. will do whatever I want. Jadi saya mau buat sesuka-suka saya. And right at that moment, Dan saat itu, a person appeared in front of me. ada orang yang tiba-tiba muncul di depan saya. And his whole being was light. Dan auranya itu seperti cahaya. And he was holy and just. Dan ia kudus dan adil. And I thought to myself, Dan saya pikir dalam hati saya, I am not holy. saya tidak suci, I am not just. saya tidak adil. It doesn't matter how much I have prayed. Nggak peduli berapa banyak saya doa, It doesn't matter how much I have fasted. nggak peduli berapa banyak saya sudah puasa, It doesn't matter what you do for God. nggak peduli apa yang kita sudah lakukan pada If Tuhan. you make one mistake, Kalau kau buat satu kesalahan, you are guilty and you are not holy anymore. engkau bersalah dan kau tidak kudus lagi. And if you are unholy, Dan kalau kau tidak kudus, He cannot tolerate you ia tidak bisa menerima engkau because He is holy. karena ia kudus. So, and because He is just, Dan karena dia adil, He has to kill me. dia harus membunuh saya. He didn't judge me. Tapi dia tidak hakimi saya. I judged me. Saya yang menghakimi diri saya sendiri. I knew I deserved to die. Dan saya tahu saya layak mati. I ran to the corner of the room. Dan saya kabur di sudut ruangan. I held my head in my arms. Dan saya angkat tangan tutupi muka saya. And I said, forgive me, forgive me, forgive me. Dan saya katakan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. But I didn't know He can forgive me. Dan tapi saya tidak tahu apakah dia akan ampuni saya. As I was crying, Dan ketika saya mau menangis, I was completely hopeless. saya nggak ada harapan. He touched me on my shoulder. He touched me on my shoulder. Lalu orang itu menyentuh And
pundak saya, and I heard him say to me, dan ia berkata kepada saya, I forgive you. aku mengampunimu. And the moment he said those words, Dan ketika ia mengatakan hal itu, his words penetrated my soul. kata-kata tersebut menembus jiwa saya, And I immediately felt forgiven. dan saya akhirnya merasa diampuni. I felt like, wow, I'm lighter. Dan saya merasa lebih ringan, And I knew I'm forgiven. dan saya tahu saya sudah diampuni. But I didn't understand how. Tapi saya tidak mengerti bagaimana saya I diampuni. said, only God can forgive. Saya pikir hanya Tuhan yang dapat mengampuni. You just forgive me. Engkau baru saja mengampuni saya. Who are you that forgives me and I feel forgiven today? Dan saya tanya, siapa engkau yang mengampuni saya dan saya merasa diampuni sekarang? And he said, Dan dia berkata, I am the way, the truth, and the life. akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Sampai nangis. Wow. And I had never heard such words. Saya tidak pernah dengar kata-kata yang seperti itu. I said, I don't understand. Dan saya bilang, saya tidak mengerti. What is your name? Dan saya tanya, siapa namamu? And he said, Jesus Christ. Dan dia bilang, Yesus. Amin. Haleluya. And the moment I heard this, I felt like someone took all the bones out of my body and fell to the ground. Dan ketika saya mendengar kata-kata itu, sebenarnya saya nggak ada tulangnya, saya langsung rebah ke tanah. And I cried for about 2 hours. Dan saya menangis selama 2 jam. And he stood there. Dan dia berdiri di sana. After 2 hours, he said, Setelah 2 jam itu, actually look up. saya diminta untuk memandang ke atas. And I saw like a TV screen. Dan saya melihat seperti layar TV. And I could see people of all the nations and generations. Dan saya melihat banyak orang dari segala suku dan bangsa. And I could see everyone has sinned. Dan saya melihat semua orang berdosa. And I said, oh, I live among all these sinners. Dan saya pikir saya termasuk orang pendosa ini. And he said, Afshin, how easy did I forgive you? Dan dia tanya, Afshin, seberapa mudah saya sudah mengampuni kamu? I said, very easy. Saya bilang, sangat mudah. And as easy as drinking water. Semudah meminum air. It's a Persian saying. Itu ada ungkapan Persia. And I thought, no. Even easier than drinking water. Dan saya katakan, kayaknya bahkan lebih gampang dari minum air. And he said, Afshin, I can forgive all of them as easy as I have forgiven you. Dan ia berkata, Afshin, saya bisa mengampuni semuanya seperti saya mengampuni kamu. Who is going to tell them? Dan siapa yang akan memberitakan kepada mereka hal ini? And I said, I will. Dan saya bilang, saya Tuhan. That day I had no idea how far God will take me. Dan mereka nggak tahu seberapa jauh Tuhan panggil saya untuk panggilan ini. Today I have probably been to more than 70 different countries. Dan saya sudah berada di 70 negara. But one of those countries I have been to many times is Indonesia. Salah satu negara yang sering saya kunjungi adalah Indonesia. Amin. I think in past decade and a half, I have been here probably 100 times or more. Saya mungkin sudah di sini selama 10 tahun ini, mungkin sudah lebih dari 100 kali. I love Indonesian people. Saya sayang dengan orang Indonesia. Indonesian people are very humble people. Orang Indonesia adalah orang-orang yang rendah hati. And God loves humble people. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Amin. But there is a difference between humble and afraid. Tapi ada perbedaan antara rendah hati dan takut. You can be humble, you don't need to be afraid. Engkau boleh rendah hati, tapi jangan takut. Today I stand here Dan hari ini saya berdiri di sini because I'm not afraid. karena saya tidak takut. They have tried to kill me many times. Saya sudah banyak sekali mau dibunuh. And, you know, I'm still here. Dan saya masih di sini sekarang. One day maybe they succeed. Dan mungkin satu hari mereka berhasil. So what?
Jadi kenapa? You think when I die and I go to heaven, I surprise God? Kalau saya mati dan pergi ke surga, apakah Tuhan akan terkejut? Have you ever thought to yourself that somebody dies and God is surprised? What are you doing here? Apa ada orang yang mati tiba-tiba Tuhan terkejut? Lu ngapain di sini? He says, oh, I just died. What? I didn't know, God said. Saya baru mati. Apakah Tuhan akan bilang saya nggak tahu? Possible? Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. He already knows when is the day each one of us will die. Tuhan sudah tahu tanggal di mana kita semua akan mati. Amin. And He knows how we're gonna die. Dan Tuhan tahu bagaimana juga kita akan mati. So the question is this. Jadi pertanyaannya ini, Would you like to die if you were to ask a request today? apakah kalau kita diminta, apakah kita memilih untuk mati atau tidak? And God says, I give you choice, you can choose whichever way you want to die. Lalu Tuhan kasih kita kebebasan, katakanlah kamu mau mati bagaimana terserah kamu. Would you choose to die old and wrinkly and can't walk and all this thing? Apakah kau memilih untuk mati sudah keriput, tua, gak bisa jalan lagi, Sickness, sakit, car accident, kecelakaan mobil, worse, motorcycle accident. Here lots of motorcycle accidents. apalagi banyak kecelakaan motor kayak di sini. And then on the bottom of the list, Lalu di daftar yang paling bawah, to be killed because of Jesus. dibunuh karena bersaksi tentang Yesus. Which one will you choose? Kalau saudara harus mati, mana yang kita pilih cara mati tersebut? Every one of us will have to die. Kalau kita semua pasti akan mati. None of us is going to stay alive forever. Gak ada dari kita yang akan hidup selama-lamanya. We have to give up this body so we can receive the next. Kita harus berikan tubuh ini supaya kita dapatkan tubuh kemuliaan yang akan Why datang. am I saying this? Kenapa saya katakan ini? Because you need not to be afraid, Karena kita jangan takut. especially from death. Jangan takut akan kematian. Death is a destiny for all of us. Karena kematian itu nasib semua dari kita. So once you know that, Kalau kita udah tahu itu, then let's talk about our life here on earth. mari kita bicara tentang hidup kita sekarang di bumi ini. We all have a certain amount of time here. Karena kita semua punya waktu tertentu selama hidup. Some a little more, some a little less. Ada yang hidup lebih sedikit, ada yang lebih lama. So the question is, what are you going to live for? Jadi pertanyaannya, untuk apa tujuan kita hidup? Are you going to live for your job? Apakah kita hanya hidup untuk pekerjaan kita? Are you going to live to make more money? Apakah hanya untuk cari uang? Or are you going to live for God's plan and purposes? Apakah kau hidup untuk tujuan dan rencana Tuhan? I don't know about you guys, Saya nggak tahu tentang saudara, but as for me and my house, tapi untuk saya dan seisi rumah saya, I want to live for God. saya Amin. hidup untuk Amin. Tuhan. Beri kemuliaan. Amin. Amin. And I think that's wisdom. Dan saya rasa itu adalah hikmah. Because this life means nothing unless you live it for God. Karena hidup ini nggak ada artinya kecuali kita hidup ini untuk Tuhan. Jesus Christ lived for you and I. Yes. Yesus Kristus hidup untuk saudara dan saya. Yes. The Father in heaven loved all of us so much, He gave His Son for us. Bapa mengasihi kita semua, Dia berikan anaknya bagi He kita. gave Amen. His Son to live for you and die for you. Dia berikan anaknya untuk mati bagi kita. Would that be fair if you say, Jesus, I don't want to live for you? Apakah adil kalau kita ngomong sama Tuhan, Yesus, aku tidak mau hidup untukmu, I'm too afraid of dying. saya terlalu takut untuk mati. That is not fair. Itu tidak adil. You need to live for Jesus Christ. Engkau harus hidup untuk Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Hanya lewat You will experience heaven on earth. engkau akan mengalami surga di bumi ini. Amin. Like the disciples did. Seperti para murid-murid Yesus. How many of you got miracles? Berapa banyak saudara yang mau mujizat angkat? Amin. Amin. Beri Amin. kemuliaan bagi Tuhan. If you want a miracle, Kalau kau mau mujizat, miracle comes to
mukjizat datang melewati akan bagi orang yang hidup bagi Yesus. Amin. Jesus said, Yesus berkata, if you are not willing to lay your life down for me, kalau kau tidak mau berkorban bagiku, you are not worthy of me. engkau tidak layak bagiku. That's a standard. Itu adalah standarnya. I gotta say this to you. Saya mau ngomong ini. You guys live in one of the most beautiful countries in the world. Saudara tinggal di salah satu negara yang paling indah di bumi ini. Your food is delicious. Makanan saudara itu lezat banget. I have not had in all these 15 years I've traveled all over Indonesia. 15 tahun saya berkeliling Indonesia, I have never had a bad tasting food. nggak ada makanan yang nggak enak di Indonesia. True? Betul nggak? All the food is so good. Semua makanannya enak semuanya. In heaven, I want to be in Indonesian section. Kalau saya nanti di surga, saya mau ke good section Indonesia. The food is so good. Karena makanannya enak. Mereka boleh bagi. Amin. But Tapi Indonesians, orang Indonesia, you are not only masters and you have PhD, doctorate in making good food. engkau bukan hanya ahli banget, jago banget untuk buat makanan enak, You also have PhD in complaining. tapi kita juga ahli banget untuk komplain mengeluh. You all know it. You're always complaining. Orang Indonesia sering mengeluh. In past 15 years 15 tahun belakangan ini, or more than 3 presidents I have seen, saya sudah ketemu lebih dari 3 presiden. Indonesians always complaining. Orang Indonesia suka mengeluh. No matter their party, another party, doesn't matter. They're complaining. Partai ini, partai itu komplain, mengeluh. And always complaining about the economy. Dan selalu mengeluh tentang ekonomi. And that's Indonesian culture. Itu budaya Indonesia. But my problem is not with the Indonesian people. Tapi masalah saya bukan pada orang Indonesia. My problem is Masalah with the saya. church. Masalah saya adalah kepada gereja. Because the Christians in Indonesia complain the same way every other Indonesian. Karena orang Kristen di Indonesia juga suka komplain, suka mengeluh. Seperti orang Indonesia lain. If they complain, Dan kalau mereka mengeluh, it's because they don't know Jesus. karena mereka tidak mengenal Yesus. They don't know the love of the Father. Mereka nggak mengenal kasih Bapa. They don't have relationship with the Holy Spirit. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus. They don't have the Holy Bible. Mereka nggak punya Alkitab. And the book tells us the prophecies of this book. Dan ada nubuatan dalam buku ini. We know how this story will end. Dan kita tahu bagaimana cerita ini akan We berakhir. know that Jesus Christ will be coming back, riding on the cloud. Kita tahu Yesus akan datang kembali nanti. And the angels will be singing for him. Dan semua malaikat akan bernyanyi bagi dia. Why is the church complaining? Dan kenapa gereja mengeluh? You see, this is my problem. Dan ini masalah saya. If the house is in darkness Kalau rumah itu di dalam kegelapan and there is a lamp, dan ada lampu, but the lamp does not shine light, tapi lampunya itu tidak menerangi, tidak bercahaya. it is the lamp that will be judged, not the darkness. Lampunya yang akan dihakimi, bukan kegelapannya. Jesus said, Yesus bilang, you are the light of this world. engkau adalah terang Amin. dunia. Amin. You are. Kalian terang dunia. Are you shining? Dan kau akan bercahaya. Are you shining in your neighborhood? Apakah kau bercahaya di tengah engkau tinggal? Do all your neighbors know how much Jesus loves you? Apakah sesamamu tahu bahwa Yesus mengasihi mereka? Do they see the joy bubbling up in you? Apakah mereka melihat sukacita memancar dari hidupmu? Do they see the peace of Christ that surpasses understanding in you? Apakah mereka melihat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran dalam hidup kita? In times of trouble,
dalam masa-masa sulit, Do you feel secure and that security is strange to them? apakah engkau merasa aman dan mereka melihat rasa aman itu? Do you have people come up to you and say, how do you keep so much joy? Apakah ada orang yang datang kepadamu dan berkata, kenapa kau terus bersuka cita? How can you smile? Kenapa kau tetap tersenyum? The economy is bad. Ekonominya buruk Everything else is bad. dan semuanya buruk. How can you have so much security in you? Kenapa kau memiliki rasa aman yang luar biasa? Today I stand here. Dan sekarang saya berdiri di sini, My relatives keluarga saya are in Iran sedang di Iran sekarang. with the war in Iran. Dan sekarang ada perang di Iran. How many of you, your family is in war? Berapa banyak keluarga kita yang berada dalam perang sekarang? How many of you don't know if you're ever going to see your family because they may be killed in a bomb? Berapa banyak dari kita yang nggak tahu berapa lama kita masih bisa ketemu keluarga kita karena nanti akan dibom. I have many cousins and aunts and uncles there. Saya banyak sepupu, tante, dan om di sana. And today, Dan hari ini, I don't stand here and tell you about the problems of politics. dan saya tak mau bicara tentang masalah politik saudara. I stand here and tell you about the hope in Jesus Christ. Amin. Saya mau beritakan mengenai harapan Amin. dalam Yesus Kristus. Amin. My hope is not in any government. Ya. Harapan saya bukan berada di dalam pemerintahan manapun. My hope is in the Bible. Harapan saya ada dalam firman Tuhan. My hope is in the name of Jesus Harapan Christ of saya Nazareth. ada di nama Yesus Kristus. Because He is the King of Kings. Karena dia adalah Raja dari segala raja. And He is Amin. the Lord. Dia Haleluya. yang dimuliakan. And He is with us. Dan dia ada di dalam kita. Are we with Him? Dan kita bersama dia. That's the big question. Itu pertanyaan besarnya. He is already with us. Dia sudah bersama dengan kita. The problem in Indonesia is Masalahnya di Indonesia adalah that the church is not with Jesus. gereja ini yang memilih tidak bersama Yesus. But the church always say Jesus be with us. Dan gereja selalu berkata Yesus bersama kita. I told your pastor, Saya bilang sama pendeta saudara, how did your church Tiberias was established? bagaimana gereja Tiberias ini didirikan? He said, my father became a believer. Dan dia cerita ya ayah saya menjadi orang percaya dan He had the visitation of Jesus. dia dikunjungi Tuhan Yesus So Jesus visited me, Jesus visited him. dan Yesus mengunjungi saya, mengunjungi pendeta Pariadi. Jesus is visiting people here in Indonesia. Yesus mengunjungi orang-orang di Indonesia di sini. Amin. Isn't that great? Wah, bukankah luar biasa? Are you excited? Apakah saudara bersuka cita? Amin. Big problem. In heaven, Di surga. imagine this. I want you to picture this. Coba bayangkan ini. In heaven, Di surga, Jesus comes down, Yesus turun ke bawah and there is a sinner, dan ada orang berdosa and he confronts the sinner. dan dia hadapi orang berdosa ini And the sinner says, forgive me. dan orang berdosa ini bilang ampuni aku. And Jesus says, of course I forgive you. Dan Yesus bilang aku ampuni kau And he gets saved. dan kau diselamatkan. What does the Bible say happens in heaven? Dan apa yang dikatakan Alkitab terjadi di surga? Jesus says there is a great celebration. Di surga ada perayaan besar-besar. All the angels waiting. Semua malaikat menunggu. Another one that said, yes! Dan ketika ada satu orang selamat, malaikat bersuka cita. Amin. I said to you guys, somebody got saved here in Indonesia. Dan ketika satu orang selamat di Indonesia, malah pengelola You don't respond like heaven does. saudara harus berespon seperti surga. Amin. You are the ambassadors of heaven on earth. Engkau adalah duta-duta besar surga di bumi ini. Beri Amin. Amen. I like it. The pastor told me I can preach another 5 hours. Pendeta bilang saya bisa khotbah 5 jam. And he said, unless Cuma 5. the Holy Spirit, they receive the fire quickly, then you can finish quickly.
Nah, kalau Roh Kudus bekerja cepat, kita baru bisa selesai. So if you want to stay 5 hours, I'll stay. Kalau tinggal 5 jam boleh. I'm just kidding. I want to challenge you, my dear brothers and sisters. Saya mau menantang setiap jemaat di sini, Your nation is a key nation. karena bangsa saudara ini penting. I was with Pa Hashem in December, Di Desember saya bersama Pak Hashim and he was sharing his story. dan dia berbagi kisahnya kepada saya. You know, Pa Hashem was in my house with lots of refugees in Europe, Pak Hashim mengunjungi rumah saya di satu rumah pengungsian di Eropa, and he was telling them how Jesus Christ saved him. dan ia cerita bagaimana dia selamat oleh Tuhan Yesus. What a powerful testimony. Satu kesaksian yang dahsyat. God is saving people in Indonesia. Tuhan menyelamatkan orang-orang di Indonesia. Amin. It's because God has a big plan for Indonesia. Karena Tuhan punya rencana dahsyat untuk Indonesia. Amin. 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 Today I want to ask you one question. Saya mau tanya satu pertanyaan. Do you want to be a part of that plan? Apakah kau mau jadi bagian dari rencana? Yes. Do you want to do something for your nation? Apakah kau mau lakukan sesuatu untuk bangsa kita? Amin. Do you want to be a part of the plan of God for Indonesia? Jadi bagian dari rencana Tuhan untuk Indonesia. Amin. Do you want to be a part of the plan? Yes. Kau mau atau tidak? At least 10 of you. At least 10 of them want to be Wah, part. cuma 10 orang aja. Siapa yang mau jadi bagian dari Wow. Amin. You all are gonna die. Kita semua akan mati. What do we live for? Tapi apa tujuan kita hidup? If you live for Indonesia and the plan that God has for Indonesia, Kalau kita hidup untuk rencana Tuhan bagi Indonesia, God will use you to bless this nation. Tuhan akan pakai saudara untuk berkati bangsa ini. Because Karena we need to realize kita harus sadar, you are not just Christian, kau bukan hanya orang Kristen, you are Indonesian Christian. kau orang Kristen Indonesia. You are the light for this nation. Engkau terang bagi bangsa ini. God is going to use you as the hope for this nation. Tuhan akan pakai engkau untuk jadi harapan bagi bangsa ini. You are going to be used as the miracle workers for this nation. Dipakai untuk kerjakan mujizat bagi bangsa ini. Amin. God wants to do huge miracles. Tuhan mau kerjakan mujizat yang besar. And if you say, God, here I am, Kalau kau bilang, Tuhan ini aku, like I said, seperti yang saya katakan, in 1989, 1989, God has used me. Tuhan pakai saya. God will use me. Tuhan akan pakai saudara. Amin. You will use me. Dan Tuhan dipakai dahsyat. And God will bring glory to Himself. Dan Tuhan akan membawa kemuliaan bagi namanya. And this change with the nation. Dan itu akan merubah bangsa ini. And then you will see Dan kau akan melihat in 5 years, di dalam 5 tahun, in 10 years, dalam 10 tahun, Indonesia has changed. Indonesia berubah. The food is still very good, Makanannya tetap enak, but the people stop complaining. tapi orang-orangnya sudah tidak mengeluh lagi. Amin. 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 So next time I come, Jadi lain kali saya datang, I want to see if you're still complaining or not. saya mau lihat saudara masih mengeluh atau enggak nih. If I want to be very honest with you, Saya mau jujur buat saudara. the economy in Indonesia is bad, Ekonomi nggak baik-baik saja, but it's not as bad as everywhere else. tapi nggak separah tempat lain. In Iran, Di Iran, in past 3 months, di 3 bulan terakhir, the inflation rate 160%. inflasi itu 160%. People can't afford anything, Orang nggak bisa beli apapun. and we are in a war. Dan kita di tengah perang. In Canada, Di Kanada, one lettuce costs $7. satu sayuran saja itu $7. In Germany, Di Jerman, 1 liter of diesel $2.60. 1 liter diesel itu $2,6. You guys don't
thank God how much you have been protected. Kita harus bersyukur kita dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Amin. Many nations are suffering much more than you. Banyak negara lain menderita lebih parah dari kita. But we need to thank God. Tapi kita harus bersyukur. We can tell God, hey, make it better even. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan perbaiki keadaan ini. But by complaining, we will not change anything. Tapi kalau mengeluh nggak ada yang berubah. But by prayer and fasting, we will change. Tapi kalau kita doa, puasa, bangsa akan diubahkan oleh Tuhan. Amen? Amin. So next time I come here, Jadi lain kali saya datang, if you're complaining, kalau saudara masih mengeluh-mengeluh, then I know you're not fasting. saya tahu saudara belum puasa, You're not praying. belum doa berarti. You're not proclaiming. Berarti belum memberitakan, You are not prophesying. belum menubuatkan. And God needs men and women that will prophesy over this nation. Tuhan butuh anak-anaknya untuk bernubuat bagi bangsa ini. Will you be one of them? Biar saudara jadi salah satu dari mereka. Bless you in Jesus' name. Dan saya berkati kau dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan kita yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Thank you, Pastor. Terima kasih, Pendeta Aristo. Bilang dulu kanan kirinya bilang, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan. Gak apa-apa, tepuk dikit pundaknya, jangan mengeluh. Jangan ucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan dalam kata-katanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Sedikit informasi juga, beliau adalah mantan anggota dari Hizbullah, itu atau anggota militan dari Timur Tengah. Dan puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil. ya, walaupun mungkin dulunya keras, tetapi Tuhan menyelamatkan. Tuhan menjamah. Saya berdoa sebagaimana doa beliau, bagaimana Anda dan keluarga juga sekitar kita menjadi saksi Kristus yang Amin. Amin. Dan menjadi saksi Tuhan kemana Anda melangkah berada, dan biarlah isi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus luar biasa bagaimana tangannya. Amin. Kasih tepuk tangan kita sekali yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Dan kita mengucap syukur kepada saudara. Kita akan berjamaah, dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan syukur. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima